महिलांक सशक्तिकरण पाई अनेक सरकारी योजना आसीथिला, किंतु सुभद्रा योजना टंका हेला काल स्त्री को हाणिला स्वामी। एहीपरि घटना घटी जाइछि गोटे परिवार रे। आउ सही परिवार लोक शुणी बहुत आश्चर्य होई गले। ताहा थिला सुभद्रा योजना टंका स्वामी सहित घटी जाइथिला एही घटना। एही घटना पूरा रहस्य खेली गला सेई गाँ रे, जहा शुणी गाँर लोक माने छानिया आउ अस्थिर होई गले। तो एही घटनाटी शुणिबा पूर्वर जदि आपण माने सनातनी होई थांती, जगतर नाथ जगन्नाथंकु मनरे टिके भक्ति करुथांती, आउ आशा रखी यदि जगतर नाथ जगन्नाथंकु टिके भल पाउथांती, ताहाले कमेंट रे एक जय जगन्नाथ टिए लिखि दियंतु। आउ आम चैनल को नुआ करी आसीथिले चैनल को लाइक करी शेयर करी एवं सब्सक्राइब करी बेल आइकन बटन को दबाई दियंतु, कारण एहीपरि नुआ नुआ अनुभूति वीडियो सर्वप्रथमे आपण माने पाई परिबे। तो चलंतु वीडियोटी को आरंभ करिबा। सुभद्रा योजना टंका होइथिला काल गोटिए परिवार रे स्त्री को हाणिला स्वामी। तो सुभद्रा एक दरिद्र किंतु मेहनती महिला। घरे सासू स्वामी देवानंद एवं छोट भाई प्रसन्न थिला। देवानंद एक छोट तेल दुकान चलाउथाए, हेले टंका पाई सेहीपरि आग्रही नुह। घरर अवस्था अत्यंत कठिन थिला। एही समय रे सुभद्रा जानिले जे सरकारी महिला स्वायत्त योजना माध्यम रे गोटे अनुदान दिया जाय, जेउथिरे एक नुआ व्यवसाय पाई टंका मिले। से एही योजना रे आवेदन कले एवं किछि मास परे 2 लाख टंका मिलिला। से विचार कले एही टंका रे एक खाद्य प्रक्रिया उद्योग आरंभ करिवे। हेले देवानंद एहार भितरे अन्य एक चिंता देखिले, एही टंका उपरे से अधिकार किपरि करिवे। लभर जेतेबेले विजयी हुए सेतेबेले एही सब बहुत भिन्न भिन्न परिवर्तन देखा देइताए। देवानंद एवं प्रसन्न मिसी एक चक्रांत कले। टंका आसीबा परे सेमाने सुभद्रा को आउ महत्व देउ नाहंती। देवानंद एही टंकार आधार रे गोटे नुआ व्यवसाय खोलिबाकू चिंता कले, हेले सुभद्रा सेतिरे असहमत हेले। एही टंका मो पाखरे रहिबो एवं मु एथिरे निज उद्यम करिबी, से कहिले। एही भावरे देवानंदर राग बढ़िला। तार दृष्टि रे सुभद्रा एबे गोटे बड़ बाधा सृष्टि हेले। प्रसन्न एही अवसर को बुझी देवानंद को उस्काइले। भौणी कौन घर रे अधिकार करिवो? टंका तोर, तुमे मने कर एहा तुम पाई मिलिछि। देवानंदर मन अंधकार होई गला। से एक भयंकर योजना कले। अंधकार राति रे एक रात्रि रे सुभद्रा घर रे एका थिले। देवानंद एवं प्रसन्न तांको मध्य राति रे जगाई फेरी अंधार घरे नहीं गले। सुभद्रा जना पड़िला एटी अस्थिर एवं भयभीत। मो टंका मु तुम मानंकु देबी नाही, से जोर रे चिल्लाइबाकू लागिले। टंका तोर अछि, किंतु तुमे आउ निया जाई परिबो नाही। एही कथा प्रसन्न सेहिठारे कहिले एवं एक हत्या घटीगला। सुभद्रांको जीवन सेही अंधकार राति रे शेष होईगला। देवानंद एवं प्रसन्न चिंता कले एही हत्या को दुर्घटना भावे देखाई देवे। तेबे एही योजना काम कला नाही। गाँर लोके सत्य चिन्ही गले एवं पुलिस आसिला। आउ पुलिस तदंत करी देवानंद एवं प्रसन्न को गिरफ कले। आउ सेहिठारे
ଘଟି ଯାଇଥିଲା ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଛାତି ଥରି ଉଠିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କାଣ୍ଡୁ ଶୁଣିବା। ପୋଲିସ ଦେବାନନ୍ଦ ଏବଂ ପ୍ରସନ୍ନକୁ ଗିରଫ କରି ନେଇଯାଉଥିଲେ, ହେଲେ ଏହା କେବଳ ଆରମ୍ଭ ଥିଲା। ଗାଁରେ ଏହି ଘଟଣା ଆଗ ପଛ ଚାଲିଗଲା। ଲୋକେ ଉଦ୍ୟୋଗ ଏବଂ ରସ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଅନେକ ଲୋକ କହିଲେ ଏମିତି ମହିଳାଙ୍କ ଉନ୍ନତିକୁ ମିଳିଲା ଯେଉଁଠି ସେଠି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଗାଁ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଯେ ଏହି ମାମଲା ଅପରାଧ ଅଟେ ଏବଂ ଏହା କଠୋର ଶାସନ ହେବା ଉଚିତ। ଏହା ଗୋଟିଏ ସର୍ବସାଧାରଣ ମାମଲା ରହିଲା ନାହିଁ। ଏହା ମହିଳା ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହୋଇପଡ଼ିଲା ଏବଂ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଅଦାଲତର ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା, ମହିଳା ସଂଗଠନ ଏବଂ ଗାଁ ଲୋକ ଏକତ୍ର ହୋଇ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ଦାବି କଲେ। ସରକାରୀ ଆଇନଜୀବୀ ଏହି ମାମଲା ନେଇ ଗଭୀର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଶବ ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା ଯେ ଏହି ଘଟଣା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନୁହେଁ, ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଥିଲା। ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅନେକ ଚେଟ ଦାଗ ଲାଗିଥିଲା। ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ରାତିରେ ଏକ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଘରଠାରୁ ଛେଚି ଛେଚି ନେଇଯାଉଥିଲେ। ଦେବାନନ୍ଦ ଏବଂ ପ୍ରସନ୍ନ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଧରାଗଲା। ଅଦାଲତରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ମାମଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆକର୍ଷଣ କଲା। ଅନେକ ମହିଳା ଆନ୍ଦୋଳନ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ନାମରେ ଏକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଗାଁର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାମଲାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ସହାୟତା କରିବାକୁ ଆଗକୁ ଆସିଲେ। ଦେବାନନ୍ଦ ଏବଂ ପ୍ରସନ୍ନ ଏକ ଦିନରେ ଅଦାଲତରେ ଏକ ଅଚମ୍ପା ଘଟଣା ଘଟାଇଲା। ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଜରିପ ଏବଂ ଚାଳକଳ ଚାଲିବା ପରେ ଦେବାନନ୍ଦ ଏବଂ ପ୍ରସନ୍ନ ଆବେଗରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ସତ୍ୟ କହିଦେଲେ। ହଁ, ଆମେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଛୁ, ହେଲେ କେବେ ଭାବିନଥିଲୁ ଏପରି ଏକ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେବ। ଆମେ କେବେ ଅନ୍ଧକାର ରାସ୍ତା ଧରିଲୁ ଏବଂ ଏହାର ଫଳ ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ସମସ୍ତ ଅଦାଲତ ନୀରବ ହୋଇଗଲା। ଆଇନଜୀବୀ, ନ୍ୟାୟାଧୀଶ, ଲୋକମାନେ, ମହିଳା ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଏହି କଥା ଶୁଣି ବହୁତ ବିବ୍ରତ ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ତ ଏହି ଘଟଣା ସେଇଠାରେ ଦେବାନନ୍ଦ ସବୁ ସତ ସତ କଥା ଘଟଣା କହିଦେଲେ। ତ ଏହି ଘଟଣାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଟିକିଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ।